जी सबसे आगे मैं खान पूरा चैनल लगा खबर पूरा शुरू करूँगा किला मानी तो खबर तो मैं ऑलरेडी जा काले पूरा अपनी खान के जनाई दी है तो खबर तो इन्हीं का आसे की जा काले डेट 13 फ्राइडे टिपरा दिमापुर रिंगमा कॉलोनी टिपरा बाबा एक जोन पूरा ताई लगा निचोर माकी के मोराई दी गया ना पाइसे और इतु आमा तो 40 years old हो गया ना थकीशे और इतु आमा बाबा ताई जोन लोगोती বাচ্চা বি পাঁচটা আছে আৰু ইনিকা ৰাতিটি আমা বাবা ইনিকা জেগৰা উলাই গেনা জেগৰা উলাতামটি বাবা পৰা দাও লৈ গেনা এটো দাও পৰা আমাকে মাথাটি ইনিকা মাৰি দি গেনা তাতি ফাইলে পৰা মৰি গেনা থাকিছে কৈ আছে আৰু এটো লগা খবৰটো মই কোৱা নিচিনা যা কালি বি ফেসবুক আৰু ওয়েবসাইট বি জনাই দিছে হইলে বি বস্তি মানুহখানটো এটো লগা খবৰটো এতিয়া তাক নাপাই গেনা থাকিব আৰু এটোটো এৱাৰনেছ কাৰণে very important ase aro itu karani nijor bosti aro colony laga leaders khan pra inika laga awareness to program krubo lagi ase itu karani itu ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro ajikali scammers khan pra moi khan pra bi bhabna kurbo na para laga idea khan use kurigena moi khan laga poisa khai di ase to itu nchina aro bi ja kale date 13 friday ti scammers khan pratati manu 4 jon ke promise kurise tai khan tu black magic kurbo parbo aro tai khan laga poisa tu double kuri dibo koigena tai khan ke dhukai gena inika tai khan laga opportunity black magic kurise koi ase aro kiba na jana laga kiba khan bi khelaise koi ase to itu tamti tati manu 3 jon tu moru jaise aro ek jon tu hospital ti pra treatment loi ase koise aro itu tamti moi khan janibo parise tati scammers khan pra manu khan ke koise apni khan laga poisa tu moi khan pra double kuri dibo koigena meeting kuruse koi ase aro itu tamti itu scammers khan pra tai khan laga poisa 50 lakhs nishina tu chor kurigena polai jaise koi ase itu karni itu news hunya manu khan hushar kuribi inika easy money specially black magic khan kurubo pari ase koile kila tai khan tu nichor laga poisa inika double kurubo na parigena manu laga kuri dia ase itu to 100% bagla matha asano hoy itu biswas kura manu khan bi itu karni hushar kuribi koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki aji date 14 saturday ti odisha laga crpf khan pra tati next cells khan laga khopor pa nishina itu search operation jaise koi ase aro itu tanti itu next cells khan pra rasta ti bomb khan rakhi digena mani ied khan rakhi digena itu phatise aro itu tanti assistant sub inspector tu mur jaise koi ase itu crpf laga aro itu tu ekdom biya ase tati odisha ti hobi rajasthan ti hobi inika next cells khan aro mouse khan pra rasta ti bomb khan rakhigena security forces ke morai dia tu bar bar hoi jay ase aro itu tu ekdom biya khopor ase itu karni tu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki kali date 15 sunday tipra union home minister amit shah pra uttar pradesh laga youth khan ke more than 60,000 youth khan ke police constable laga drop itu appointment letter to distribute kurubole ase koise apni khan bhabi sabi state ektati ek satpra more than 60,000 police constable laga drop dia tu aro itu tu uttar pradesh laga state government khan pra bahal initiative ekta kam kura laga ase once pra inika 60,000 opor appointment letter dia tu itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu apni khan bi huni gena thakibo ki karni ase koile rajasthan ti manu ek jon pra rasta ti tai laga chaha bikha laga dugan khuli gena ase aro tai laga hat ti police khan pra handcuff laga nchina tai nichor ke handcuff lagai gena inika chaha bikhai ase aro manu khan pra hudishele tai pra koise tai laga maki pra tai logoti pressure dangu dhali ase tai laga maki pra tai ke na koi gena tai ke charise aro ite tu poisa mangi ase koise dauri laga khes aro monthly maintenance fee tu mangi ase koise aro tai tu justice na pai gena inika
duk pai ase koise aro itu karni tai pra tai khan laga in-laws mane tai laga maki laga ama baba laga area ti inika rasta ti kholi gena itu protest kuri ase koise kila mani tai pra koise poila ti pra tai khan shadi kurise itu maki aro itu mota to shadi kurise hoile bi 2022 ti pra achanak pra tai laga maki pra tai ke bi na koigena gayab hoi jaise aro achanak pra itu maki tu tai laga ama baba logoti boha shuru hoise koi ase aro itu cheti achanak pra itu maki pra tai laga mota logoti itu section 498A itu duita IPC section tai logoti lagai gena court chakar jai ase koise aro tai tu inika more than 100-200 kilometers inika journey ti jai gena court ti bar bar jai ase hoile bi inika thik pra duk pai gena court ti hearing kurbo karni aise koile court khan pra khali inika case dismiss kuri dia ase koise aro tai ke inika torture kura tu 3 years hoise koi ase aro itu napara karni inika tai tu protest kuri ase koise aro India ti inika dauri laga case ti mota khan bishi more jaise aro itu nishna tai pra koise tai nijo bi moru bole bishi koshish kurise thik pra bhabna bi kurise hoile bi tai laga ama tu bishi ol hoi jaise aro tai laga ama tu tai karni jinda ase tai pra kamai gena dile inika khabo aro tai pra na kamai se koya ama bi more jabo itu karni ama karni tai tu jinda bohi ase koise na hoile tai tu morbo thakise koi ase aro India ti inika maki khan pra shadi kurab cheti divorce kurigena mota laga mangso aro mota laga khuntu pura ke pura khai di ase aro itu karni maki pra koise poila itu mota pra tai laga ama baba logoti mani tu maki laga ama baba logoti poisa loan mangise koi ase hoile bi ama baba pra loan na dishele oltai itu mota pra maki ke marise koi ase itu karni maki tu bohi khai gena polai jaise koi ase hoile bi tu mota pra koi ase 100% missa ase evidence ase koile dekhabi koi ase inika missa mishi laga case dali ase koise aro itu laga mamla tu dangur hoi jaya ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro moi ja kali friday ti apni khan ke janai dia anshina asam laga government khan pra hindu laga temple ekta laga mamla ti shoot at side order tu digena thakise to itu laga connection ti pra aro bi tati laga area laga IPS officers khan dangur officers khan especially itu crime branch aro CID laga branch khan tu pura ke pura reshuffle kuri dishe koi ase aro inika asam laga government khan pra religion laga basis ti pra dangur politics khela tu moi khan clearly dekhibo pare ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro moi khan pura itu banduk dekhibo pare ase itu tu Manipur laga ase kila mani ja kali date 13 aro aji date 14 Friday Saturday ti Manipur laga police aro tati laga security forces khan pra pura ke pura milai gena ja kali aro aji tai khan pra 5 district ti Manipur laga 5 ta district ti search operation jaise aro itu tam ti pra banduk imman bishi seize guruba parise koi ase itu tu 328 banduk ase aro itu banduk khan bi mamul laga na hoi pura ke pura yeti Nagaland laga air khan pra use kura laga ase mani yeti Nagaland laga armed force khan pra use kura laga banduk khan nishna dekhe ase ekdom automatic laga machine gun nishna lagai ase sabi aro imman bishi public khan pra use kurigena thaka to apni khan bhabi sabi ekdom nohobo laga ase hoilibi itu khan pura ke pura police khan pra seize guruba parise itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki Iran laga government khan tu Israel pra ja khalitai khan ke attack na kuri ageti 3 days nishinati pra warning paise koi ase aro itu information bi confirm laga side phale pra aise koi ase hoile bi Iran khan tu Israel laga jet fighters khan aro rocket khan intercept kurba na para tu ki karni ase koi gena ite media ti itu laga khota charcha jai ase to itu laga humai ti manu khan pra janibo parise itu Iran khan tu kwanshna advance pra information paise aro itu 3 days to more than enough ase ineka prepare kurubole tu hoile bi tai khan pra fail hoi ja tu koi ase
tai khan laga saman khan tu pura ke pura poila laga ase koise aro itu karni itu laga intercept kuribole fail hoi jaise tai khan laga radar system tu ekdom biya thakise aro itu logoti Mossad laga agency khan pra moi ja kali kwanishna itu laga equipment khan tu already Iran pituti rakhigena thakise itu karni gari pra inika tai khana radar system phale jaigena jam kuru dise aro Israel khan pra drones khan phata khan tu ekdom niche ti pra fly kurise koya ase aro jet fighters khan tu advance laga use kurigena opor ti pra inika jaise itu karni itu khan janibo na paragena inika Iran tu barbad kur dise koi ase hoilebi Iran logoti missiles khan tu ekdom bishi ase tai khan bi bishi develop kurise itu karni itu laga tu successfully Israel ke marabo parashe koi ase hoilebi itu bi 90% to intercept kuri dishe hoilebi ekta duita Israel ti girabi Israel ke bishi damage dishe kilamani Iran khan pra bana laga tu bishi dangur ase tai khan nugoti bi dimag tu dangur ase inika bana khan tu aro itu laga khopor paigena dunia khan tu aro bi Russia laga anti-air missile system khan bi question kuri ase kilamani konshna Iran logoti Russia laga anti-air missile system khan bi thakise hoilebi deploy kurba na para hoise inika delay hoise nohole tai khan tu itu janibo na para she koi ase aro inika online ti debate jai ase itu karni itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end notun ase koile morom pra subscribe koribi ita tak bi ase koile mola video tu share bi kori dibi like bi kori dibi koine tu bi apni khan ke request free ase